ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر سنت یہ سوال ہے کہ میں نے حفظ بھی کر لیا ہے اور ایک مصلی بھی سنا چکا ہوں، مگر میرے دل میں قرآن پاک کا شوق پیدا نہیں ہوا۔ امیر سنت میرے دعا کی فرما دے اور ایک ایسا وظیفہ عطا فرما دے کہ میرے دل میں قرآن مجید کا شوق پیدا ہو جائے۔ ماشاءاللہ آپ نے ایک مصلی سنایا، مبارک، حفظ کیا، اس کی مبارکباد۔ اب شوق پیدا ہونا یہ بھی مطلب ایک آپ کا جذبہ ہے، اور شوق پیدا ہو اس کا درد آپ کے دل میں ہے، تو یہ بھی ایک خوش آئند بات ہے۔ اب ایک تو ہے نا کہ بندہ شوق ہو اور پڑھے، دوسرا کہ شوق نہیں ہے پھر بھی اپنے نفس کو مار مور کے اس کو پڑھنے پر، تلاوت پر مجبور کرتا ہے۔ یہ دونوں کے اپنے اپنے مقامات ہیں۔ شوق ہے، مزہ آتا ہے تو بندہ پڑھے جا رہا ہے، اور ایک ایک مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا، پھر بھی رب کی رضا کی خاطر نفس کو گھسیٹ کر لاتا ہے کہ پڑھتا ہے کہ نہیں، کرتا ہے کہ نہیں تلاوت۔ یہ دونوں مطلب اپنے اپنے طور پر منزلیں ہیں۔ اب خدا جانے ثواب کس میں زیادہ ہے، تو اس لیے نفس مانے نہ مانے تلاوت کر رہی ہوتی ہے، درود و سلام پڑھنا ہوتا ہے، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، دل ہو یا نہ ہو، نفس کو مجبور کر کے۔ ہمارا حال یہی ہے، ہم لوگ کہاں مطلب ایسے شوقین کہاں ہیں نماز کے، اب فرض ہے تو پڑھ لیتے ہیں، اور کیا ہے، ایسا جذبہ تھوڑی، ایسا جذبہ ہوتا تو اذان سے پہلی سب میں آ کے سر جھکا کے بیٹھے ہوتے۔ یہاں تو مر مر کے آخری وقت میں جو پڑھتے ہیں، نمازیوں کی حالت یہ ہے اکثر کی، کہ آخری وقت میں جب جماعت کا ٹائم ہو جاتا ہے، اقامت شروع ہو گئی، تو بھاگ بھاگ کے آ رہے ہو، جوتوں پانی بہایا، کیسی سنتیں وضو کی اور کیسے مستحبات، بس جوتوں کر کے پہنچ گئے۔ کوئی رکعت مل گئی تو کیا، نہ ملی، سلام پھر گیا تو کیا، جماعت چلی جاتی ہے۔ کس کو صدمہ ہوتا ہے بھائی؟ کہاں ہوتا ہے صدمہ؟ پتہ بھی نہیں چلتا، چلے گی تو ٹھیک ہے، ہم اپنی پڑھ لیں گے، یہی ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ تو ایسے ہی لوگ ہیں، بس ہمیں نماز کا شوق بھی اللہ دے، اور ہم ذوق و شوق کے ساتھ پھر اپنے آپ کو نہیں ہے تو مجبور کریں کہ پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، یہ تو کر سکتے ہیں نا اپنے شوق سے۔ موڈ نہیں ہوتا تب بھی کھانا تو کھاتے ہیں نا، کہ وہ بدن سلامت رہے، تو روح سلامت رکھنے کے لیے عبادت تو کرنی ہے نا۔ تو آج ہم جذبہ نہیں ہے، جسے بزرگوں کا بعض ہے، بزرگوں کے اقبال، کہ ان کا تلاوت میں دل نہیں لگتا تھا، قرآن پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، خشوع نہیں آتا تھا نمازوں میں، تو 20 سال تک انہوں نے محنت کی۔ احیاء العلوم وغیرہ اس طرح کے واقعات ہیں، 20 سال تک محنت کی، اور دل نہ لگنے کے باوجود وہ تلاوت کی، تو نماز پڑھی، تو عبادت کی، آخر کار پھر 20 سال تک نفع اٹھایا، پھر دل لگ گیا۔ تو آپ بولو راتوں رات کوئی چھو کر دے اور قرآن کا شوق بھی پیدا ہو جائے، اور ہم کو نماز میں خشوع اور خضوع بھی آ جائے، اور ہم ولایت کی ساری منزلیں طے کر لیں، تو یہ تو غوث پاک کی نظر تو کر سکتی ہے، ظاہر ہے، لیکن بہرحال جس کو مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو حیض نہیں کروانا چاہیے کیونکہ شادی کے بعد بچوں کی پرورش اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتی ہیں، اور اس وجہ سے دورائی نہ کرنے کے باعث یہ بھول جائیں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ لڑکیوں کو حفظ نہ کروایا جائے تاکہ وہ اس وعید سے بچ سکے جو اس ضمن میں بیان ہوئی۔ امیر اہل سنت، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اب بچیاں بھول جاتی ہیں یا بھول جاتی ہوں گی، بچوں کو تو بڑا دیکھا ہے میں نے، بھول جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں کروانا چاہیے، ہے نا؟ نہ لڑکا حفظ کرے نہ لڑکی حفظ کرے، تو کرے کون؟ تیسری مخلوق کہاں سے لائیں گے جو حفظ کرے؟ تو واقعی یعنی کہ کیا اسلامی بہنیں، کیا سے بھائی، ہول سے لاٹ کے لاٹ، میں تو عوامی فرد ہوں، لاکھوں سے ملا ہوا ہوں، پتہ ہے مجھے، لاکھوں سے ملاقاتیں کی ہیں، حفظ
याद नहीं है आप, और रमजान में तो अगर कहूँ तो शायद अक्सरियत होगी, मुसल्ला सुनाना है, मंजिल पक्की नहीं है। तो ये भी कुछ भूल गया जब कच्ची हो गई, तो यूं तो फिर सब वो हिफ्ज करना छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा। तो हिफ्ज करना, ये कुरान करीम का हिफ्ज होना, ये फर्ज किफाया है, हिफ्ज करना। अच्छा, अब चाहे इस्लामी बहन करे चाहे इस्लामी भाई करे हिफ्ज कुरान, फर्ज पर अमल का सवाब मिलेगा। और जनरली जो फर्ज किफाया होता है ना, आम फर्जों के मुकाबले में उसकी अहमियत ज्यादा होती है। मसलन मैं नमाज से अफजल नहीं कह रहा, मैं एक मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ। नमाज पढ़ना फर्ज आइन है, यानी कि हर फर्द पर ये फर्ज है। फर्ज आइन का मतलब है कि खुद पर फर्ज है, ये फर्ज है। तो आपने पढ़ी, ना पढ़ते कोई नुकसान दूसरों को तो नहीं था। अच्छा, अब कुरान करीम फर्ज आइन नहीं है, फर्ज किफाया है। तो अगर किसी ने भी नहीं किया तो सब गुनाहगार हुए, फर्ज के तारिक हुए। तो आप में से एक ने जैसे कर लिया तो इसने फर्ज का तो सवाब पाया, लेकिन आप सबको गुनाह से बचा दिया। तो यूं इसकी शान बढ़ गई। फर्ज किफाया पर अमल करने वाले की, सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफाया पर अमल करने वालों की, उसके सुन्नत होने पर। सिर्फ नमाज जनाजा ये भी फर्ज आइन नहीं है, फर्ज किफाया। गुस्ल मैयत फर्ज किफाया वगैरह। तो इस तरह की जो चीज़ें फर्ज किफाया या वाजिब किफाया या सुन्नत किफाया होती हैं, ये अवाम ये इस्तिलाहत समझते नहीं। यानी कि एक का या बाज का करना सबको उस जिम्मेदारी से फारिग कर दे, सुबुकदोश कर दे और जिम्मेदारी से बचा ले, ये इसको किफाया बोलते हैं, काफ़ी हो जाए दूसरों को, ठीक है ना। तो यूं ये किफाया पर अमल करना ज्यादा फजीलत रखता है। तो अब इसमें सभी बहन भी फर्ज का सवाब काहे को छोड़े भाई, और जिद्दोजहद भी करे कि हिफ्ज रहे। क्योंकि मेरे को तो इस्लामी भाइयों से वास्ता ज्यादा पड़ता है, वो तो बुला दिया जाता है इनको, यूं कहिए इनकी गफलत की वजह से। और जो जिनकी मंजिल पक्की होती है, मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती फारूक साहब रहमतुल्लाह अलैह रुकन शूरा, तो ये साबिक रुकन शूरा, अब तो मरहूम रुकन शूरा, तो इनका तो मुझे किसी ने बताया था कि इनको कहीं से भी आयत पूछे तो ये बताते थे। तो इनको पूछा कि भाई आप, यहाँ तक कि कंजुल ईमान शरीफ का तर्जमा बयान करके अगर कहा जाए कि आप इनकी आयत बता दें तो ये बता देते थे, तो फटाफट ये आयतें बताते थे। तो इनको पूछा इसका राज क्या है, बोला मैं रोज की एक मंजिल तिलावत करता हूँ। रोज की एक मंजिल नहीं समझो कि वो एक 7 दिन में, 1 महीने में 4 बार हुआ ना, हाँ 1 महीने में तकरीबन 4 मरतबा कुरान खत्म करते थे। अब यहाँ अपने से तो सच्ची बात है कि साल भर में भी नहीं होता। रमजान शरीफ तशरीफ लाता है तब भी यानी कि भी बस किसी से होता है किसी से नहीं होता, किस तरह होता है ये सब जानते हैं, कौन किस तरह पढ़ रहा होता है। तो अल्लाह रहम करे। तो यूं अगर सब पढ़ते रहेंगे, सारी बहनें भी ऐसे निकलेंगी जो मजबूत हाफिजा होंगी। ऐसा नहीं है कि हर ईसाई बहन अगर उमूर खानादारी में पड़ गई, बच्चे हो गए, खाना नहीं खाती, खाने के लिए घंटों इसके पास है, गप्पे मारने के लिए घंटों है, इसके लिए टाइम है कि नहीं है? टाइम ही टाइम है इसके लिए। खाली कुरान करीम की तिलावत के लिए तेरे को टाइम नहीं है, बोल जाएगा हिफ्ज मत करो भाई, झंडा चढ़ा दिया, नहीं बच्चियों को हिफ्ज मत करवाओ। तो ऐसा नहीं, हिफ्ज करवाएं अल्लाह का नाम लेकर, और ये जहन बनाए कि हिफ्ज करना भी और हिफ्ज बाकी भी रखना है। यही जहन ईसाई भाई भी बनाए कि हिफ्ज करना भी है और हिफ्ज बाकी भी रखना है। बाकी रखने की सूरत है रोज इसका दौर होता रहे। ज़ाहिर नसीब एक मंजिल, किसी को ये मंजिल नसीब हो जाए तो क्या बात है, उसके पाँव का धोवन हमारे लिए दवाए शिफा बन जाए, है ना। लेकिन है तो ये तो बात करते हैं मंजिल शुरू, लेकिन मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होता है। इस्तिकामत बड़ी बात है। तो कम से कम 1 बारह तो पढ़े रोज का, फिर भी
ना होने से तो होना ही अच्छा है ना। अगर डेली एक पारा पढ़ते रहे गौर से पढ़ते रहे, अल्लाह ने चाहा तो हिफ्ज आपको बुलाया नहीं जाएगा, बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। तो ये जो हाफिज साहिबान, यहाँ मेरा ख्याल एक तादाद इस वक्त आज तो हाफिज साहिबान की बैठी होगी, तो ये भी अगर सुस्ती का शिकार हैं तो मेहरबानी करके एक पारा कम से कम, फिर एक पारे से भी ये कि अगर बढ़े आगे सवा पारा करने, कुछ और बढ़े, एक एक रुकू बढ़ाकर 2 पारे पर पहुंचे, यूं मंजिल तक आप पहुंचे तो ये थोड़ा थोड़ा करके भी और मतलब इस्तिकामत की सूरत मिलती है। एक मिसाल दी जाती है कि हाथी के बच्चे को पतली जंजीर में इसकी टांग बांध दो, तो ये कमजोर होता है ना, ये थोड़ा पैर खींचेगा, ये तोड़ नहीं सकेगा जंजीर को। तो अब ये इसी जंजीर में इसको बांधे रखो, ये बड़ा हो जाए खींच खींच के, अब ये मायूस हो जाएगा कि यार ये टूटती नहीं अपने से, अब ये बड़ा हो जाएगा। अब तो खाली ये जोर से सांस दे तो टूट जाए, शायद इतना ताकतवर हो गया, लेकिन अब ये उसी जंजीर से बंधा रहेगा, ये जंजीर तोड़ के भागेगा नहीं, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर ज़हन बन गया कि यार मैं इसको तोड़ ही नहीं सकता। तो इस तरह हमने ज़हन बना लिया कि यार मैं एक मंजिल तिलावत कर ही नहीं सकता, तो इसलिए कर ही नहीं पा रहे, तो ये थोड़े थोड़ी करके आगे बढ़े। ये हाथी का कंफर्म नहीं कह रहा, मैंने कहीं पढ़ा या सुना था, खुदा बेहतरिया ने मेरा अपना तजर्बा नहीं है, ना किसी फीलबान ने हाथी जो चलाते उनसे पूछा है। आप पूछ कर देखना, अगर आपको मालूमात हो या नाज़रीन को परफेक्ट मालूमात हो तो मेरी मालूमात में इजाफा करना कि ये मतलब हकीकत है, फसाना नहीं है, कि ये जंजीर अगर शुरू से बांध दी जाए तो ये पतली जंजीर को भी ये हो क्या कर देता है अपनी जिंदगी भर के लिए। रात ही हमारी बात भी नहीं समझता कि चलो कान इसके ये सुन ले, तो बोला अच्छा ये पतली जंजीर में मेरे को बांधते हैं, यूं करके तोड़ के हमला कर दे, तो इसका चांस भी नहीं है। ये भी अल्लाह की नेमत है। हम चाहते हैं कि हर जानवर हमारी बोली जाने, है ना, हमको जिन्नात नजर आए, यार ये नजर नहीं आते, अरे भाई खाली चिल्लात नजर आना क्या, आवाज आएगी ना दाड़ करके गिरोगे हम आ गया है करके, अगर आवाज आए कोई सी खौफनाक तो क्या होगा, जो होगा वो देखना तो अपनी जगह पर ही रह जाएगा। तो ये अल्लाह की नेमत है, बड़ी रहमत है कि जानवर हमारी बोलियां नहीं समझते, हम इनकी बोलियां नहीं समझते, जिन्नात हमको नजर नहीं आते, जिनके माना ये गैब की मखलूक, ये गैब ये हमसे छुपे हुई हैं, और ये अल्लाह की खुदा की कसम अल्लाह की नेमत है, रहमत है। ये एक तादाद मिलेगी जो शौक रखते हैं कि हम इसको देखें, यार काय को अपने लिए रिस्क लेते हो, यार कोई मजाक मस्खरी वाला ही अगर आपको कोई इस तरह की वो हरकत कर देगा, आप बेहोश होके गिर जाओगे। जैसे एक बुढ़िया का किस्सा मन घड़त ही होगा, वो पड़ी थी खाट पर और नीचे का घर था, और ए मलकुल मौत कहाँ है, तो मुझे पकड़, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं जिंदगी से बेजार हूँ, मुझे पकड़। तो लड़के वाले गली के सुन गए होंगे, तो ठीक है अब माई की हसरत पूरी करते हैं। इन्होंने कहीं वो आवारा गाय पकड़ी और उसके सींग में बाल्टी रखी और उसको मारा उस घर में धक्का, और उसकी एक पूंछ पकड़ के छुप गया उसके पीछे। और जब वो चारपाई की तरफ गाय यूं हिलती हुई और बाल्टी बजाती हुई पहुंची, ये तो थोड़ा चौंकी, तो उसने आवाज निकाली, आपने मुझे याद फरमाया था तो मैं मलकुल मौत हाजिर हो गया हूँ, क्या हुक्म है। अब बुढ़िया घबराई कि अब तो गए भाई, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं मेरी तबीयत आज सही है, बराबर के कमरे में मेरी बेटी बहुत बीमार है। तो ये चुटकुला के मतलब ऐसे बोले ना जाए कि जब ये प्रैक्टिकल की सूरत बनेगी तो फिर बर्दाश्त होगा नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। माशाल्लाह आपकी जो तरगीबात जब भी मिलती हैं तो एक बड़ी तादाद है जो बड़ा अच्छा रिस्पांस भी देते हैं हमें। मुझे कराची मदीना की तरफ से कारकर्दगी मिली थी कि जिस तरह रमज़ान शरीफ में आपने कुरान पाक पढ़ने की जो तहरीक अता फरमाई, तो एक कुरान एक बार पढ़ने वाले 6141, 2 बार पढ़ने वाले 3802, 3 बार पढ़ने वाले 2290 और 3 से ज़्यादा 1540, यानी कुल तकरीबन 13,723 कुरान पाक जो है ये माशाल्लाह कराची मदरसा मदीना वालों ने पोस्ट भेजी है। जी जी।
اور اسی طرح इनमें ये भी शामिल होंगे, जी, इन्होंने भी रमजान शरीफ में तिलावतें की होंगी, जी। मुसल्ले सुनाए होंगे, रमजान शरीफ के बाद क्यों नहीं खोलते? ये बस आपने ये जिस दुख है तरह यार। जी लास्ट भी जो आपने एक पूरी मंजिल पढ़ने का जो फरमाया था, तो हमारे पास एक तादाद इनकी भी आई थी कारकर्दगी कि वो डेली जब से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह उनका सिलसिला जारी अभी है। तक जारी है। जी अल्लाह की रहमत। आज भी हो सकता है कुछ नए नियत कर लें और हमें भी कारकर्दगी अब तो मिले। एक हाथ उठाते हैं, दो हाथ उठाते हैं, अल्लाह। जज्बे का पता चलता है। और कई हाफिज भी लेकिन होते मैं हैं। ये नहीं कहता उठाओ, इसकी 100% नियत बनती है कि हमने तिलावत करनी है। खाली अल्लामा का टाइटल लेकर इश्तिहार नहीं छपवाने, तिलावत करनी है, इबादत करनी है, नेकियां करनी है, नेकी की दावत भी जारी रखनी है। तो ये दो हदीस वाले अभी अनकरीब आप भी से अल्लामा तो इनको बोलते होंगे, अपने इनको मतलब नहीं पूछते क्या व्हाट इज अल्लामा, इनको पूछते नहीं है, होंगे अल्लामा समझे इनमें से। तो खैर, तो वो तिलावत की तरकीब अगर हो जाए, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो 2-3 तो ही है। अच्छा बढ़ गए भाई। तो ये क्या मैं समझूं, ये मंजिल वाला समझूं या अच्छा मंजिल वाला ना समझूं, एक पारे वाला समझूं? एक पारे वाला, चलो एक पारे वाले डेली इंशाअल्लाह करीम, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। एक पारे वाले तो अच्छी तादाद है माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अगर आधे से कम हो लेकिन अच्छी तादाद है, तो फिर ये क्या कोई 2 पारे वाले भी होंगे क्या इनमें? क्या अल्लाह, 2 पारे वाले एक भी नहीं आए हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये होंगे हाफिज साहबान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। मंजिल एक, माशाअल्लाह 2। Flat 25% off on making charges on all products. Kalyan Jewelers. है भाई 5-7 मंजिल वाले भी हैं, सुभान अल्लाह। अब मंजिल वालों को तोहफा देने का जी तो चाहता है, लेकिन यार ये गिलास लगा रखे ना इन लोगों ने यार, तो हम लोगों को अलग कर दिया, आपको अलग कर दिया, पहुंच नहीं सकते तोहफे आप तक। चलो इंशाल्लाह खुसूसी में, अगर आप खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत आपकी है, शशीद के रोजे की सहरी की भी इजाजत है आपको, इंशाल्लाह इसकी भी तरकीब रहेगी। तो जो मंजिल वाले हैं कंफर्म जिनकी नियत है, तो मैं इंशाल्लाह उनको तोहफे की नियत करता हूँ पेश करने की इंशाल्लाह। ये सिर्फ यहाँ वालों के लिए हैं या क्योंकि बहुत सारे मका कुल 5400 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें इस साल दौरे हदीस शरीफ में, 5400 की तादाद मुझे मिली है। अब इस्लामी भाई इस्लामी बहनें तो घरों पर है, इस्लामी भाई मुख्तलिफ शहरों में, खुसूसी में ये यहाँ जो चंद हैं ये आएंगे। तो अब ये तोहफा जो है इसका क्या करना चाहिए? अब उन तक तो दुआ का तोहफा तो दुनिया में हर जगह पहुंच सकता है, न फौत शुदा को भी पहुंच सकता है, इसमें तो कोई पर्दा ही नहीं है। ताकि अब सारे वो मादी तोहफा तो मजबूरी है। तो ये अगर चाहें तो आज भाई जिन्होंने मंजिल की नियत की है, इनको अगर ये रुक के अल्लाह करे तो इनको टोकन दे दिया जाए मुलाकात का। कोई मखसूस ये टोकन हो या मेरा ख्याल मखसूस टोकन हो, जिसमें ये लिखा हो कि इनको तोहफा देना है, कोई भी हमारी मजलिस तय कर ले तो ये मुझे दिखाएंगे, मैं इंशाल्लाह तोहफा दे दूंगा। माशाअल्लाह। ये समझ आइडिया आई है मुझे, इनकी ज़ियारत करीब से कर लूंगा, मरहबा, इनके हाथों से अपने हाथ भी मस कर लूंगा, इंशाल्लाह बरकत मिलेगी इंशाल्लाह करीब। अब इसमें यह कि इशार नहीं करना है। अगर आपने किसी को टोकन इशार कर दिया तो वो मंजिल शाह बन जाएगा, मंजिल आपकी होगी, तो ये रॉन्ग नंबर लग जाएगा। ऐसे भी मुलाकात के जो टोकन होते हैं हमारे, ये इशार करने की इजाजत नहीं होती, लेकिन बाज लोग कर देते हैं। फिर भी ये हो सकता है खयानत में जाए, हाँ, क्योंकि वो हमारे पैकेज होते हैं हर एक, फिर इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं, तो ये जिस चीज को भेज देते हैं कोई तो ये ना करे। माशाअल्लाह। आपको नहीं मिल रहा तो टोकन दारुस्सुन्ना पर जमा करवा दे, दैट्स ऑल, किसी को ना दे।
دورہ حدیث شریف لاہور میں جو ہے ہو رہا ہے 6 اسلامی بھائی 1 منزل حاجی یافور نے میسج کیا ہے کہ سبحان وہ اللہ نیت کریں. سبحان اللہ. مگر کراچی والے جیت گئے, ادھر زیادہ ہے. خانپور میں گنتی کرو بھائی کتنے ہیں. ماشاء اللہ اور یار تو گنے نہیں جا رہے بھائی. ماشاء اللہ. خانپور سے ہمارے رکن شورا حاجی اسلم بھائی کا بھی میسج ہے کہ 3 اسلامی بھائی وہاں پر بھی ایک منزل پڑھنے کی نیت کر رہے ہیں. یہاں تو میرا خیال ہے کوئی شاید 25 کے قرب و جوار میں پہنچ جائیں گے. کیا بات. 25 کے قرب و جوار میں. سب گننا مشکل ہے یار کیبن سے, مجھے سائڈیں بھی ہیں, پھر کیمرے کی آڑ میں بھی ہوں گے, تو یوں مطلب لم سم 25 اعلی حضرت کی 25 شریف کی نسبت سے جتنے زیادہ ہوں اچھا ہے. کم تو کرنا ہی نہیں نا اپنے کو. الحمدللہ الحمدللہ مرحبا. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خانپور میں 3, لاہور میں 6. ہو سکتا ہے بڑھ جائیں. کراچی والوں سے کمپٹیشن تو کرنا چاہیے سب کو یار. کراچی والے کو ہر بازی کراچی والوں کو جیتنے نہیں دینی چاہیے, کمپٹیشن کرنا چاہیے, مسابقت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شوق تلاوت ذوق عبادت شوق تلاوت ذوق عبادت رہوں وضو میں صدا اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے بھی مدنی چینل لائیو دیکھا جا رہا ہے. فیس بک سے سوال ہے کہ فرض غسل سے پہلے ناخن کاٹ سکتے ہیں یا منع ہے, یا ناخنوں کو بھی غسل پہلے دیا جائے بعد میں جسم سے جدا کیا جائے, کیا حکم شریعت ہے؟ مکروہ لکھا ہے اس کو, غسل سے پہلے ناخن کاٹ دینا, مطلب غسل ہو جائے گا. خانپور میں بڑھ گئے 14. اللہ, لاہور تو بہت بڑا شہر ہے. جی جی جی. یہ کیا ہو گیا حاجی یافور, آپ کی موجودگی میں یہ کیا ہو گیا؟ یہ اٹھا بھائی, شیر اٹھا. ہٹ جا شیطان, شیر اٹھ گیا. یا غصہ آواز نہیں چیری. ہاں میسج کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میسج اچھا دیکھیے, ہاتھ اٹھانا نیت کرنا اسی صورت میں درست ہوگا جبکہ دل میں واقعی نیت ہو, ورنہ گناہ گار ہوں گے. جھوٹا ہاتھ اٹھایا تو 20 کی تعداد آئی ہے حاجی یافور کی طرف سے. اچھا الحمدللہ. چلو خانپور کو ہرا دیا بھائی انہوں نے, لیکن کراچی ہے, کراچی کو نہیں. حاجی شاہد بھائی فیصل آباد سے 7 کراچی کو ہرا کے دکھاؤ. اور مگر یہ ہمارے جامعۃ المدینہ, یہ ہمارے جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں, یہ بھی ماشاءاللہ اس کو دیکھیں. قرآن پڑھنے کے ذوق پر کلام ہو رہا ہے, قرآن پڑھنے کی اوپر تلاوت پر جو ابھارنے پر جو کلام ہو رہا ہے کہ یہ ہم سب کریں. تو مدرسۃ المدینہ جو ہے یہ بھی پیچھے نہیں رہتا. ان کی طرف سے آیا کہ روزانہ 1 منزل تلاوت قرآن کرنے والے قاری صاحبان کی تعداد 384 ہے. کراچی میں یہ نہیں لکھا, پاکستان دعوت اسلامی. اچھا مدرسۃ دعوت اسلامی پاکستان. چلو دوسرے ملکوں کو چیلنج, ہاں آؤ میدان میں.